Okay, Assalamualaikum dan good morning to all my students. Okay, hari tu cikgu dah terangkan tentang general test procedure untuk hypothesis testing, which are first state the null and alternative hypothesis, and then state the significance level, select the appropriate probability distribution, and determine the critical region, and then calculate the value of test statistic, and finally make a conclusion. Okay, so hari ni kita akan buat hypothesis test lah. Okay, kita ada two types of hypothesis test. Yang pertama kita akan test mean population. Yang kedua kita akan test tentang population proportion. Okay, jadi sekarang kita tengok dulu mean of normal population with known variance, small sample. Okay, jadi kita akan test mean untuk normal population, okay, with known variance, and then dia ada satu small sample lah. Okay, kita tengok example 1. A survey made by the Human Resource Ministry states that the average monthly salary of an executive is RM4100 with standard deviation of RM680. Alright, so dia macam ada satu survey lah yang dibuat oleh Resource Ministry ni. Dia dah buat satu kajian, satu survey. Dia kata mean population itu adalah RM4100. And then dia bagi pula standard deviation plus minus dia ialah RM680. And then a sample of 25 executives selected recently, dia ambil pula sampel daripada population yang sama dengan N, sample size dia sama dengan 25. So this one is a small sample lah, considered as small sample. Sebab kalau yang sufficiently large is greater than or equal 30. Okay. Selected recently gives an average monthly salary per month of RM3850. Okay, so daripada sampel yang diambil 25 orang tu, dia calculate dia punya sample mean ialah sebanyak RM3850. Maknanya less than RM4100 by the Human Ministry punya statement ataupun survey dia hari tu. Okay. Assuming that the average monthly salary of an executive is normally distributed. Okay, dalam case ini walaupun dia adalah satu small sample, okay, tapi disebabkan dia datangnya daripada normal population, so kita assume sampling distribution for sample mean is also normal. Okay. Test at 1% significance level whether the ministry's claim is too high. Okay. Jadi sekarang kita akan buat hypothesis testnya. Jadi kita keluarkan semua maklumat-maklumat penting, okay, yang ada dalam example 1 itu. Jadi yang pertama ialah mu tu sama dengan 4100. Okay. Kemudian kita ada sigma-nya. Sigma dia adalah 680. Okay, this one already known. Okay, kemudian kita ada N sama dengan 25. Okay. And then the X bar. Okay, this is the sample mean. So this one adalah 3850. Okay, alright. Then, okay, hypothesis testing yang kita akan buat, dia akan bermula dengan stating the null and alternative hypothesis. Jadi maksudnya sekarang kat sini saya ada null hypothesisnya H0. Okay, buat tanda macam ni. Kemudian kita akan tulis mu sama dengan 4100. Okay, kalau nak tulis RM4100 pun okey jugalah, tak ada masalah. Boleh je lah kalau kita nak tulis RM pun. Okey, supaya orang boleh senang nak faham lah. Okay, jadi maksudnya sekarang H1, H0 against H1 kita yang ni daripada sampel. Kita dapati bahawa dia less than 4100. Jadi maksudnya H1 ni dia akan against H0 lah. Dia akan disokong oleh sampel. Jadi kat sini kita akan tulis mu itu akan jadi less than RM4100. So that's how kita state dia punya H0 dan juga H1. Okay. Kemudian yang kedua ialah dia punya significance level.
Okay, dah diberikan significance level dia, alpha dia samalah dengan 1%. So, ini samalah dengan 0.01. Jadi, kebarangkalian kita akan menolak H0 ini kalau H0 itu betul adalah sangat kecil, iaitu 0.01 sahaja. Okay, kemudian step yang ketiga, select an appropriate probability distribution and determine the critical region. Okay, the population sigma is known. Okay, the sample size is small and the population distribution is normal. Okay, therefore the sampling distribution for sample mean is also normal with mean mu and standard deviation dia adalah sigma over cert n. Kalau dalam case ini kita punya standard deviation untuk sampel kita adalah kita akan ambil nilai yang inilah 680, tapi kita bahagikan dengan cert 25. Okay, this is a one tail test. Okay, dekat sini kita akan pilih, yang kat sini less than ni maksudnya kita akan ambil satu one tail test. Okay, one tail test with the critical region at the left tail. So this one is actually the one tail test for decrease. Sebab kita akan ada nilai-nilai negatif kat sini bila kita tolak nanti. Okay, jadi one tail test for a decrease. Maksudnya nanti untuk bahagian ini kita akan ada normal distribution table tu. So one tail test for decrease ataupun dia berada bahagian left tail. So kat sini nilai dia adalah 0.01. Okay, maknanya kat sini adalah 0.99. Jadi kita tahu kan macam mana nak cari Z value dekat sinilah. Kita boleh bawa ke tempat positif, cari Z value ataupun the lower end area of 0.99 which is 2.326. But since this one at the left tail, so dia akan jadi negative 2.326 lah. Dekat sini dia punya Z value. Okay, so yang dekat sini will be the critical region and this is the critical value. Okay, maksudnya dekat sini saya ada critical value-nya, okay, samalah dengan negative 2.326. Okay, manakala critical region-nya, okay, critical region-nya adalah Z yang kurang daripada negative 2.326. Okay, okay. Lepas tu, yang keempat, kita akan calculate the test statistic. Okay, test statistic ni adalah satu formula untuk kita kira formula yang kita akan kira dalam sampel. Jadi formulanya untuk mean, kita akan ada formula inilah X bar tolak mu bahagi dengan sigma over cert n. Macam formula standardization. So dekat sini kita akan mengira berapakah perbezaan antara sampel mean, iaitu kita ada tadi 3850, kemudian kita tolakkan dengan 4100, kemudian kita bahagikan dengan sigma tadi dah ada kan. Okey, 680 bahagikan dengan cert 25. So this is our test statistic. So bila kita kira nilai itu, kita dapat ini sebagai negatif 1.838. So ini adalah test statistiknya. So test statistik ni nanti kita akan bandingkan dengan critical value. So dia macam graf biasa je. Macam kita buat graf, katakan negatif 1.838. So dalam standard normal table ni dekat mana dia berada. Of course lah dia akan berada somewhere here kan. Negatif 1.838, maksudnya dia lebih besar daripada negatif negatif 2.326 itu. Jadi maksudnya kita punya Z value ataupun test statistik kita, dia akan terletak dalam kawasan acceptance region, kawasan yang putih ini. Dia tak masuk di sini. Kalau katakan dia less than yang ini, barulah dia termasuk dalam rejection region. So dalam case ini kita punya test statistik masuk dalam acceptance region. Okay, jadi kesimpulannya, yang kelima tu kita boleh buat conclusion. Kalau dia masuk dalam kawasan acceptance, maknanya kesimpulan kita ialah do not reject H0. Do not reject H0. Okay.
Maksudnya kita biasanya tak akan gunakan accept H0, tapi kita gunakan do not reject H0. Okay, do not reject H0 and conclude that the average monthly salary of an executive, okay, is accepted lah, is RM4100 at 1% level of significance. Jadi maksudnya bila kata kita terima sahaja H0, maknanya kita akan buat kesimpulan based on H0. Maknanya memang betul lah the average monthly salary of the workers is RM4100. Walaupun daripada sampel kita dapat sampel mean dia kurang daripada 4100, tapi perbezaan ini tidak cukup besar untuk kita menolak H0. Okay, jadi kita masih menerima H0 ataupun do not reject H0, dan it is concluded that the average monthly salary of an executive is RM4100 at 1% level of significance. So itu dia punya conclusion. Kamu boleh tuliskan yang ini yang penting, do not reject H0, tapi lepas itu kita buat lagi satu kesimpulan based on benda ni. Kena buat lagi satu kesimpulan dalam bentuk ayat lah. Kalau H0 kita ni diterima, maknanya kita buat lagi kesimpulan lah apa dia yang dinyatakan dalam H0. So itu sebagai kita punya general conclusion, so that people will understand lah what is it all about. Kalau kita buat macam ni saja, kalau orang yang dekat luar dia mungkin tak faham kan apa istilahnya do not reject H0. Okay, sekian.